हाँ हेलो हाय फ्रेंड समस्त को जय जगन्नाथ। आमर ए ब्लॉग आरंभ हो 9टा बेले कि 9:30 बेले 9:30 बेले आरंभ हो हाँ एबे आरंभ है 9:30। आपण मैंने जानी नथिबे बोधे मु आपन कहूँ आम घरे जो तांडव होता ये आइसक्रीम पाई ये दी जन भाई भौणी दी जन जाक मिसिकी ये देखो आइसक्रीम पाई एते माने नाट 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 आ यार माने गोटे कहानी बहुत बड़ एबे जदि कहबी 10-15 मिनट लगे ये आइसक्रीम पाई ए भाई भौणी दी जन जाक मिसिकी घरे एते माने तांडव कले दी जन जाक ता बापा चुपचाप करी देखिले कि ना किछि कहलेनी ए देख मो पुओ धरी पळुची सब शैतान शैतान ये शैतान दे 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 टिके दे 2 मिनट खाली दे रे बापा मुझे करदेवी तापरे तू नहीं पलैबू से सांगे सांगे नहीं पड़ोसी मो पुओ खाइला काली राति रे गोटे आइसक्रीम खाइला पुणी आउ थे डब्बा मगेला कहीं ताकू मगेइथिली ना ए ताकू एटा दरकार से नहीं पड़ो तार नहीं पड़ो आ तो आ गोटे मगेदेवी नहीं पड़ा ए बापा ए आ नहीं पड़ा ए टोका काली कौन कला ता भौणी कहला कि एटा ब्लिंकिट रू मगेइथिले ब्लिंकिट रे आजिकली कौन गोटे चैलेंज चली कि जी जेते जोर से चिल्लैबो आउ से माने फ्री 20% आइसक्रीम डब्बा जेते मिलूँ ताठू 20% डिस्काउंट हो से मो झी आ मो पुओ दी जन जाक आसिले मो झील 4 दिन है ट्राए करुच्ची किंतु हो पारानी काली कहला भाई आसे आ दी जन जाक मिसिकी चिल्लैबा किंतु मो झील चिल्लै पारानी मो पुओ चिल्लैबनी बेसी आ मो झीर हेले भी तार गोटे कौन मानक गोटे अच्छी बोधे से जिते जोर चिल्लैला आइसक्रीम भाई देखा ता कौन ये भाई देखा आते चिल्लैला हेलानी आउे मो पुओ कहला माँ को कह थे मुझे चिल्लैली मो सहित समीक्षा भी चिल्लैला से 80% कि 90% है तापर जाके आइसक्रीम मगेले से आइसक्रीम मगेला पर कौन कले कि मो सेते बेले ही मु 2 मिनट आगु बिग बास्केट रे मो घर पे किसी जिनस दरकार थिला सेटा भी मगेइथिली आ सेई बिग बास्केट और ब्लिंकिट दीटा मध्यरे माने ता भाई भौणी दी जण जाको मो पुआ मो झियो दी जण जाको अरे बाप रे से ब्लिंकिट वाला प्रथमे पळे आसिला से सब बेले जानिछि हमर ए गळी रे लास्ट वाला घर बोली हेले भी से आउ गोटे गळी रे पळैला मो झील मो पुओ को कहला कि जा भाई से ब्लिंकिट वाला अच्छी आईठी आइसक्रीम धरिकी पळै आसबू किंतु ये जाइकी ताको पचारला कि बिग बास्केट वाला कि से या को कहला ब्लिंकिट वाला किंतु ये जाइकी ना ना मध्य खाई तू नहीं पड़ा तू खा मु आउटे मगई देबी हाँ ठीक अच्छे तू नहीं जा तू नहीं पड़ा मु तापाई अलग मगई देबी जा तू पूरा डब्बा नहीं पड़ा ए क्षीर पीब कौन किए गरम करची पीनट बटर पकईकि आसे शुणुनु ए कहीं ग्लास रे नहीं पड़ौनु आसे रे बापा आसे मो झील ताको कहला ब्लिंकेट वाला आसी सी आइसक्रीम धरिकी आसी किंतु ये भाविला मो पुओ भाविला बिग बास्केट बोली आउ सी ब्लिंकिट वाला पाखक जाइकिरी ताकू सी आ गोटे ब्लिंकिट वाला आ गोटे गली पड़ेगा मो झील कहला नहीं पाख गली रे अच्छी तू से जा आउ से धरिकी आसे कहीं एमती कहलु ना ओ भाई को हाँ पाख गली रे अच्छी तू से जा आउ से ब्लिंकिट वाला कि आइसक्रीम आनी कि बोली पचारे बोली किंतु मो पुओ जाइकी ताकू पचारुची कि तुम बिग बास्केट वाला कि सी कहला नुह आउ ये आउ पचारलान जे कि आइसक्रीम आनीच कि ब्लिंकिट हो ठीक अच्छे किंतु ये आम घर एड्रेस कहीकि आउ से कौन आइसक्रीम आनीच बोली से पचारलानी पचार पुणी थे फेरिक पलि आसला आ से ब्लिंकिट वाला बारंबार बारंबार मो झील मो फोन रे फोन करुच्ची आ मो झील पाखे मो फोन थिला आउ ये एठू चिल्लाउची कि तू जा बोली सेथिपाई एते झगड़ा अरे बाप रे मु आगुरु आपन कहिथिली मो झीर राग माने 100 जन लोकंकर राग मिसिकी जेते सेतिकी मो झीर राग मु सेते बेले भलरे दाल माखनी करथिली आउ परोटा मो झील करदेला कहला माँ तमे ऊपर दाल माखनी कर दियो मु तळे बसिकिरी काइना ऊपर बहुत गरम सेतिपई मु तळे बसिकिरी ये करदेवी परोटा करदेवी बोली कहला मु कहले हो ठीक अछि करदे बोली एगुडा सब कहला बेले को एई भितरे से मानकर सब नाट तामसा ता बापांकर पुअर झीर सब गड़िकी डेईकिरी सब करने
ଆଉ ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡବା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତା ଭାଇ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେଟା କଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନା କଣ ଆଉ କୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଲି ଯୋଉ ମଗେଇଥିଲା ତୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁନଥିଲା ନାମ नहीं पता हाँ मतलब ତା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେ ଅଲଗା ମଗେଇଲା ଏ ଡବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଲଗା ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ସେ ରାତିରେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯୋଉ ମଗେଇଥିଲା ସେ କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ଯୋଉ ଥାଏ ସେଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇନେଲା ଆଉ ଏବେ ବି ପୁରା ଡବା ନେଇ ପଳେଇଲା କହୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି ଗଲା ଥର ବି ମଗେଇଥିଲ ମତେ ଦେଲନି ସେ ଟିକେ ଖାଲି ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ପୁରା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ज्यादा देखी मैं उसको नीचे ले जाके खाएगा करके हाँ मैं एक गिलास बस ली थी उसको ग्लास में 2-3 बार डाली थी ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମଗେଇଦେବ ପୁଣି ଥରେ ମଗେଇକି ତୁ ଖାଇନେ ତୁ କାହାକୁ ଦେଇନା ଆଉ ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି सबको देती फिरती हूँ लो आप लो करती हूँ ନା ଦେନା ତୁ ଏଇଥର ମୁଁ ସେତେ ତତେ କହୁଛି ପରା ତୁ ଆଉ ଦେନା ଏଥର ତୁ ଖାଲି ଖାଇନି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବି କହିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଖାଇଲେନି ଏବେ ତାକୁ କହିବି ବାପାରେ ଟିକେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦିଏ ସେଇଠି ରଖିଦେବ ଆଉ ତାପରେ ତୋ ବାପା ତ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି କାମରେ ଆଉ 12ଟା 12:30 ବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଏଇଠୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତୋ ପାଇଁ ମଗେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ସେ କୁକୁର ପାଇଁ ଏତେ ତାମସା ହେଲା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଥିଲୁ କୁଲର ଆଗରେ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଉପରକୁ ନ ଯାଇକିରି ତାର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା ସେଇଠି ନ ଯାଇକିରି ଆଉ ସେ କୁଲର ପାଖରେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଧରିକିରି ତାକୁ ଉପରକୁ ପେଲିଲି ଯାଇକି ତାକୁ 2 ଗୋଡ଼ ଯାକ ପକେଇକିରି ପଛ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ମୁଁ ଯା ଉପରକୁ ଠେଲିଲି ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଉପରକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ତୋ ସହିତ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ରନ୍ଧା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରନ୍ଧା ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି କରି କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁ ଘର କାଁ ଏମିତି ଆମ ରାଜା ବାବୁ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ରୁଟି ଆଉ ରାଜମା ତରକାରୀ ରାଜା ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ କରିବି କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି କର ଆଉ ସେ ଆମ ଘର ରାଜା ବାବୁ କଲେ ଆମ ଘରେ କେହି ଖାଇବନି ଖାଲି ସେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବେ ମୋ ଝିଅ ହଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଯାହା ଦେଇଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇ ନେବ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମତେ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଟିକେ ଖାଇବେ ନହେଲେ ସେଇଟା ବି ଖାଇବେନି ଆଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଇଏରୁ ଯଦି ତରକାରୀରୁ ବଳିଥିବ ଯଦି ତମକୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇନେବି ନିଜେ ବୋଲି କହିଲେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି କେତେ ଖାଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଧରେ ବାପା তুমি খেয়াল দাও ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆର ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ କି ଖରା କି ଝାଞ୍ଜି ଲୋ ମା ଖରା ଝାଞ୍ଜି ଏତେ ବାପରେ ଏଠି ଆମ କୁକୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଇ କୁଲର ପାଖରେ ହିଁ ସେ ବସିବ ଭିତରେ କୁଲର ଚାଲୁଛି ସେଇ କୁଲର ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ହେ ଭଗବାନ ଦେଖ କଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଝାଡୁ ଦରକାର ସବୁ ଆଉ ୟାର ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଝରକା ଦରୱାଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ
તું એઠ થા સાચી તું એઠી થા